Okay guys, may pick up tayo dito sa UP, puntang SM Mega Mall. Prank natin siya ng Apaw Pipi. Try natin mag prank bilang isang Apaw Pipi. Yan. Okay, sign language. Okay, gamitan natin ng sign language. Stop! Okay, let's go. Punta na tayo sa pick up point. Pwede pasok na lang tayo dito. Baba na. What's that? Two. Okay. Two person, yeah. No, really? Lumabas si passenger. Gulat siya. Sign language ako. Hinihintay kasi dalawa yung passenger ko. So sumakay na siya. Waiting pa kami dun sa isang passenger. Okay, hintayin natin. A few moments later. I'll just wait. I'll just add. Okay. I'll just add. You'll just wait. Wait. Just wait for 1 month. Sige. Okay. Okay. Sige. Pero Tagalog. Okay. Tagalog. No. Parang may naamoy akong hindi maganda. Guys, gusto mo pansin? One more. No. One more. This one. Yeah. Right? Again. Sorry. Yeah. Yes.
Sir. Huh? Huh? Yeah. Yes. I'll pay. Gcash. Okay? Okay. Ito na. Okay. Yan na. Mute yung ano. It's powered. Ha? Pwede bago. Hindi naman. Here. Straight? Yeah.
Hindi ka fan ako community. Sir, okay na po. Ay. Sir, Prank isa pala prank to. lang, sir. Sir, nakaano tayo? Damn. Kala mo ba, sir, ano? Sign language. Kala ko Indiano kasi. eh. Indiano. Ayun, Wait. sir. Di, sir, nagko-content lang ako. Okay. Alam Sige, vlog. sir. No problem. Importante Okay lang, na- sir. Okay lang. Okay. Okay lang? Okay lang. Sige, salamat, sir. Bigyan ko kayo sticker, sir, ha? So nice. Para makita nyo rin. Sir, thank you. Thank you po. Sorry, sir, ha? Sorry. Para maiba naman. Para mawala yung pagod natin habang bumabiyahe, no? Tahimik lang, eh, no? Kaya nga, sir, eh. Napapagkwentuhan pa tuloy kita eh. Sabi ko, paano kita communicate? Taga saan ka, sir? Las Piñas po. Las Piñas, okay, sir. Ay, sir, Gcash. Sige, sir, yung pong sige, sir. Okay po. Ngayon naman, ang bilis. Ang bilis naman niya yung ano. Sir, thank you, sir. Baka meron kang ano, isang shoutout. Wala na. Ayan, wala naman. Okay, sir. Kasi, Okay, sir, salamat, Thank you. salamat. Thank you, sir. Salamat po. Post ko to, sir, ha? Okay, sir, salamat. God bless. Ingat kayo. Ingat. So, yun nga, guys. Nadali natin, Batang UP. Na prank natin. Siya yung kauna-unahan nating na prank na pasado tayo sa prank. Gulat siya. Okay, thank you guys sa panonood. Abangan sa susunod na mga upload na videos. Okay, thank you guys. Let's go. So yun nga guys, napagkamalan pala tayong Indiano. Oh my god. Sir, hindi po ako Indiano. Batanggenyo po ako. Okay sir, thank you po. Thank you. Ingat kayo. God bless.